یہ جو راتیں آتی ہے کم سے کم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آتی ہے. اس راتوں میں بھی کم سے کم آدمی کو چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں, استغفار پڑھ لیں. کیا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا وہ جی نہیں رہے ہیں؟ کیا جو لوگ بیٹھ کر کے قرآن پڑھتے ہیں کیا وہ بھوک سے مر گئے ہیں؟ کیا جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور فجر سے لے کر کے عشاء تک مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کیا ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں؟ بالکل چل رہے ہیں. دور دور سے لوگ آ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ان کی زندگی نہیں چل رہی ہے؟ آرام اور سکون سے چل رہی ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کیا ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے؟ کیا وہ 4 پیسہ زیادہ کما لیتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ نے جو رزق مقدر کر دیا ہے صبح سے شام تک جتنی محنت کرو گے آپ کو اتنا ہی ملے گا. تو پھر اللہ کی نافرمانی کر کے ہم کیوں پیسہ کمائیں؟ اللہ کی فرما برداری کر کے ہم پیسہ کیوں نہ کمائیں؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ یہ بہتر سے بہتر موقع آتا ہے. یہ رات انقلاب کے لیے آتی ہے, اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آتی ہے, اپنی روش کو تبدیل کرنے کے لیے آتی ہے, اپنے حالات کو بدلنے کے لیے راتیں آتی ہے. اگر ان راتوں کی ہم قدر کریں, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اگر توبہ استغفار کریں اور اپنے آنسو کا ایک قطرہ بھی اگر نذرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں گرا دے, وہی آنسو کا قطرہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکتا ہے. اور پھر اسی کی وجہ سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے, اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام بریء میں ارشاد فرما رہا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار ہم نے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور کیا تم میرے طرف پلٹ کے نہیں آنے والے ہو؟ یہ گمان, یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے نکال دو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسانوں اور جناتوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے اللہ کی عبادت, اللہ کی معرفت. اور اس عبادت اور معرفت میں اگر کوئی کمی اور کوتاہی کرتا ہے تو اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا. انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے, اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر یہ تنبیہ بھی کرتا جا رہا ہے, تنبیہ فرما رہا ہے اللہ, کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم یوں ہی پیدا کر دیے گئے, تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے, صرف کھاؤ پیو سو اس لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں. اور پھر یہ تنبیہ اور رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اگر تم یہ گمان میں ہو کہ ہم یوں ہی پیدا کر دیے گئے, اگر تم اس گمان میں ہو کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حساب لینے والا نہیں ہے, تو یہ مت سوچنا کیا تم ہمارے طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم ہمارے پاس نہیں آؤ گے؟ ضرور آؤ گے. اس روز ہم تم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی تو تم نے کیا کیا ہے اور کر کے کیا آئے ہو. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے جو برکتوں والا, رحمتوں والا اور عبادت والا مہینہ ہے, اور یہ سنہرا موقع ہے تمام مسلمانوں, خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے کہ یہ وہ راتیں ہیں, شب برات, شب قدر, شب معراج, شب عاشوراء, شب عید الفطر, شب عید الاضحیٰ, یہ ساری عبادتوں کے لیے یہ راتیں بنی ہیں. اور اس رات کو بھی اگر ہم نے غفلت میں گزار دی تو ہم سے زیادہ کم نصیب انسان اور کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے شب برات, یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے گنہگاروں کو بخش دیتا ہے جتنا قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے بال ہیں. ایک بکری میں کتنے بال ہوتے ہیں یہ گننا مشکل ہے, اور وہ بھی قبیلہ بنو کلب جو عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ جن کے پاس بکریاں تھیں, ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب ذوالجلال انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور صرف مغرب کے بعد ہی, جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے
सूरज डूबता है, मगरिब का वक्त शुरू होता है, उसी वक्त से अल्लाह रब्बे जुल जलाल की तरफ से एक मुनादी निदा करता है, ऐ गुनाहों से मगफिरत करने वालों, माफ़ी मांगने वालों, है कोई जो अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, हम उसको बख्शने के लिए तैयार हैं। है कोई रिस्क मांगने वाला, हम उसे रिस्क देने के लिए तैयार हैं। है कोई इज्जत मांगने वाला, हम उसे इज्जत देने के लिए तैयार हैं। है कोई मगफिरत तलब करने वाले, उनके गुनाहों की बख्शिश करने के लिए तैयार हैं। यूं तो रातें बहुत सी आती हैं, ऐशो इशरत की रातें हैं, गम व अंदोह की रातें हैं, बीमारियों की रातें हैं, तकलीफ़ों की रातें हैं, ऐशो इशरत मौज और मस्ती की रातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी मखसूस रातें होती हैं जिसमें अल्लाह की रहमतें ख़ास होती है। अल्लाह अपना ख़ास फजल फरमाता है। अगर उन रातों को भी अगर हम उसकी अहमियत को ना समझें, उसके मकाम और मर्तबे को ना समझें, तो हमसे ज़्यादा कम नसीब इंसान और कौन हो सकता। मगरिब के वक्त ही से अल्लाह का मुनादी निदा देता है कोई मगफिरत तलब करने वाला तो आओ मेरे बारगाह में। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमतें तो आवाज़ दे रही है कि आओ मांगो मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगफिरत तलब करो, रिस्क तलब करो, रिस्क में कुशादगी तलब करो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह की रहमतें तो आवाज़ दे रही है, लेकिन हम हैं कि मांगने के लिए हम तैयार नहीं हैं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। रास्ता दिखलाने वाला तो मौजूद है, मंजिल की तरफ ले जाना वाला तो मौजूद है, रास्ते की रहनुमाई करने वाला तो मौजूद है, लेकिन रास्ता चलने वाला मुसाफिर नज़र नहीं आता है। अल्लाह की बारगाह तक पहुँचने वाला आबिद व ज़ाहिद नज़र नहीं आता है। अल्लाह की रहमतें तो आवाज़ दे रही है, लेकिन हम इतने गाफिल हो चुके हैं कि हम अल्लाह की बारगाह में आने के लिए तैयार नहीं। इतना सुनहरा मौका हर साल फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस दिन रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और इस महीने में जितना रोज़ा अल्लाह के रसूल रखते थे, पूरे महीने तो रमज़ान में रखते थे, लेकिन इस महीने से ज़्यादा रोज़ा और हुजूर किसी महीने में नहीं रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, आखिर उसकी वजह क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस साल जितने बच्चे पैदा होते हैं और जितने लोग इस दुनिया से जाने वाले होते हैं, अल्लाह उनका नाम लिख देता है। जितने लोग इस साल मरने वाले हैं, उन सब का नाम रजिस्टर में लिख दिया जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरा नाम लिखा जाए मरने वालों में, तो मैं इस हाल में मेरा नाम लिखा जाए कि ये बंदा रोज़ा रखा हुआ था। इसलिए 14 तारीख और 15 तारीख को, और बेहतर है कि 13, 14, 15 तीनों दिन आदमी रोज़ा रखे, या कम से कम 2 दिन रोज़ा रखे, 14 और 15। चूँकि 14 दिन गुजार करके मगरिब के बाद ही शब बारात शुरू हो जाती है। छुटकारे की रात, जहन्नम से छुटकारे की रात, मगफिरत की रात वो शुरू हो जाती है। और दिन में आदमी जब रोज़ा रखेगा और उस रात में जब उसके नामे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे, या उस रात जब मौत के फरिश्ते को रजिस्टर थमाया जाएगा, तो उसका नाम बताया जाएगा कि इस साल फलां की रूह निकालनी है, तो फिर कम से कम हमारा नामे अमाल इस हाल में पेश हो और हमारा नाम मौत के दफ्तर में इस हालत में लिखा जाए कि ये बंदा रोज़ा रखा हुआ था आज के दिन, और इसके मौत का वक्त और मुतय्यन को मुकर्रर कर दिया गया है। इसलिए उस रात, उस दिन हमें और आपको चाहिए कि रोज़ा रखें 14 तारीख को और 15 दोनों तारीख को, और अगर ना हो सके तो कम से कम 15 को तो हर हाल में रखना ही चाहिए। तो रिस्क मुतय्यन कर दिया जाता है। बच्चा जो पैदा होने वाला होता है साल भर में, उसका नाम लिख दिया जाता है। जो साल भर में मरने वाला होता है, उसका भी नाम लिख दिया जाता है। इसी मजलिस में इतने लोग मौजूद हैं, पता नहीं किसका नाम लिख दिया गया है या किसका नाम लिख दिया जाएगा। पिछले साल भी हमने ऐलान किया था, इन साल फिर ऐलान कर रहे हैं, और आपकी मिसाल नहीं, हम अपने आप का मिसाल दे रहे हैं कि हो सकता है कि इन साल अभी आपके सामने हम खड़े होकर के तकरीर कर रहे हैं, अगले साल शब बारात के पहले वाले जुम्मा में हम ना हो, हमारी रूह निकल जाए, मर जाएं हम। और इसी जुम्मा में पिछले साल कितने लोग शब बारात के पहले वाले जुम्मा में मौजूद थे,
آج وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج وہ شہر خموشہ میں موجود ہیں، اور 5-7 سال میں جہاں تک ہم کو جانکاری ہے جتنے لوگ اس سال اس دنیا سے کوچ کیے ہیں اس گاؤں اور قرب و جوار سے، 5-7 سال میں اس سے زیادہ لوگ مرے نہیں ہیں۔ مرنے والوں کی جو تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ زندگی تو چل رہی ہے، کوئی کسی طرح کے کوئی فرق ہماری زندگی میں نہیں آنے والا۔ ایک دن میں 2 جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہماری زندگی میں۔ وہی کاروبار حیات ہے جو چل رہا تھا چل رہا ہے، وہی ہماری زندگی تھی جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے۔ قبرستان میں جانے کے باوجود بھی ہمیں موت کی فکر نہیں ہوتی ہے، دنیا کی باتوں میں ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ موت آ رہی ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ جو یہ سمجھتے تھے، جو نوجوان تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت ہے، 1 سال نہیں گزرا کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ کچھ نوجوان کچھ بڑھاپے کی دہلیز پر تھے، جو سوچ رہے تھے کہ انشاء اللہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی وہ باحیات ہیں۔ اور کچھ نوجوان ایسے تھے جو سوچ رہے تھے کہ ہماری زندگی پڑی ہوئی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے معاذ اللہ، ہمیں داڑھی رکھنے کی ضرورت کیا ہے معاذ اللہ، ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت کیا ہے معاذ اللہ۔ وہ تو بوڑھے لوگ رکھے، وہ تو نوجوان جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کا وقت قریب ہو چکا ہے، وہ لوگ رکھے۔ یہ سوچ کر کے آدمی غفلت کی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ بچہ جا رہا ہے یا بوڑھا جا رہا ہے یا جوان جا رہا ہے یا نوجوان جا رہا ہے، یا بڑھاپے کی کس کی لاٹھی ٹوٹ رہی ہے، کون عورت بیوہ ہو رہی ہے، کون بچہ یتیم ہو رہا ہے، کس بوڑھے کی جوان بیٹی جا رہی ہے، کس بوڑھے کا جوان بیٹا جا رہا ہے، کس کے بڑھاپے کی لاٹھی ٹوٹ رہی ہے، کس کے بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے۔ یہ موت کسی کو نہیں دیکھتی ہے، موت دیکھتی ہے تو اللہ کا حکم دیکھتی ہے کہ کس کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کو اللہ کے بارگاہ میں لے جا کر کے وہ پیش کر دیتی ہے۔ تو کتنے بھی لوگ تھے جو ہمارے درمیان ابھی نہیں ہیں، اور اگلے سال پھر اسی موقع پر اسی جمعہ میں شرکت کرنے والے، اسی مسجد میں نماز پڑھنے والے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو آخری سال تک وہ بھی موجود نہیں رہیں گے، چونکہ اب کی پھر کچھ لوگوں کے فہرست بنا دیا جائے گا، نام لکھ دیا جائے گا، اس میں آپ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ گولڈن چانس جو ملتا ہے، اس رات میں آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی کو اثر نو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، غفلت میں زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جنہیں 1 سال اور موقع مل گیا، جس کو غنیمت دے دی گئی کہ ابھی چلو تم توبہ کر لو، استغفار کر لو، 1 سال اور تمہیں مہلت دے رہے ہیں۔ لیکن جن کی مہلت ختم ہو چکی، جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، ان سے جا کر کے پوچھئے تمہارا حشر کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ لیکن قبر میں کون جائے گا اور کون جانے گا کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اگر ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، اور اگر دنیا میں گناہ کر کے گئے ہیں تو پھر وہاں سزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم ہی لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جس کی آدھی عمر گزر چکی ہے، کسی کی پونے عمر گزر چکی ہے، کسی کا 10% گزر چکی ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، کوئی موت کے قریب جا کر کے کھڑا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، کوئی اس دنیا میں آنے کے لیے بے قرار ہے، کوئی اس دنیا سے جانے کے لیے بے قرار ہے۔ موت سب کے سر پر کھڑی ہے، وقت متعین ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو معلوم نہیں ہے، کسی کا بھی ٹکٹ کب کٹ سکتا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ اگر آج ہمیں موت آ جاتی ہے تو کیا مرنے کے بعد ہم اللہ کے بارگاہ میں سرخرو کے ساتھ کھڑے ہو کر کے یہ کہنے کے لیے حق رکھتے ہیں کہ ہائے پروردگار میں نے عبادت کی تھی، ہم نے تیری بتائے ہوئے طریقے پر چلا تھا، ہم قرآن کے راستے پر چلے تھے، ہم رسول اللہ کے بتائے ہوئے شریعت پر عمل کیے تھے، ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کیے تھے، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جواب دے سکیں؟ آج اگر آپ سے کہا جائے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، دین پڑھو، اسلام پڑھو، اس پر عمل کرو، آپ کا سادہ سا جواب ہوگا کیا کریں، مجبوری ہے، دنیا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گاؤں ہے، محلے ہیں، رشتہ دار ہیں، کیا کریں، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ ٹھیک،
ग्यारह का वक्त होता है, जब नमाज का वक्त होता है, लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कारोबार से फुर्सत नहीं है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होंगे उस वक्त क्या जवाब होगा, उस वक्त क्या बहाना बनाएंगे। आज अगर कोई कहता है तो हम बहाना करके निकल जाते हैं, लेकिन अपने दिल से पूछिए कि आप वाकई में मुतमईन हैं ये बहाना करके कि हमारे पास टाइम नहीं है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपने ज़मीर से आप सवाल करें और उससे पूछें कि अगर हम ये उज़्र पेश कर रहे हैं, अगर हम ये बहाना बना रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो अपने दिल से ये पूछें कि अल्लाह की बारगाह में का अगर हम यही जवाब देंगे तो क्या अल्लाह काबिल कबूल होगा अल्लाह की बारगाह में? क्या अल्लाह ये कह करके माफ़ कर देगा, चलो ठीक है तुम काम कर रहे थे, तुम्हारे कारोबार इतना लंबा चौड़ा था कि तुम्हारे पास मौका नहीं था, वक्त नहीं था, तुमने नमाज नहीं पढ़ा, चलो ठीक है माफ़ कर देते? क्या ऐसा होगा? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। ये तो अल्लाह की रहमत है, कब चाहे जिसको जिसे चाहे बख्श दे, लेकिन अल्लाह का जो कानून है, जो ज़ाब्ता है, जो उसूल है, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल जो फ़र्ज़ है वो आपके ऊपर कर्ज़ है, वो आपको हर हाल में अदा करना होगा। ये जो रातें आती है कम से कम अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए आती है। इस रातों में भी कम से कम आदमी को चाहिए कि हम तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें। क्या जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं क्या वो जी नहीं रहे हैं? क्या जो लोग बैठ करके कुरान पढ़ते हैं क्या वो भूख से मर गए हैं? क्या जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं और फज्र से लेकर के इशा तक मस्जिद में आकर के जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं क्या उनके कारोबार नहीं चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। दूर दूर से लोग आकर के नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है? आराम और सुकून से चल रही है। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं क्या उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है? क्या वो 4 पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ने जो रिस्क मुकद्दर कर दिया है, सुबह से शाम तक जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही मिलेगा। तो फिर अल्लाह की नाफरमानी करके हम क्यों पैसा कमाएं? अल्लाह की फरमाबरदारी करके हम पैसा क्यों ना कमाएं? अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चल करके हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश क्यों ना करें? ये बेहतर से बेहतर मौका आता है। ये रात इनकलाब के लिए आती है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए आती है, अपनी रविश को तब्दील करने के लिए आती है, अपने हालात को बदलने के लिए रातें आती है। अगर इन रातों की हम कद्र करें, अल्लाह की बारगाह में रो रो करके गिड़गिड़ा करके अगर तौबा इस्तग़फ़ार करें और अपने आंसू का एक कतरा भी अगर नजराने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में गिरा दे, वही आंसू का कतरा हमारे लिए ज़रिया निजात बन सकता है और फिर उसी के वजह से हमारी निजात और हमारी बख्शिश हो सकती है। लेकिन हम रोएं और गिड़गिड़ाएं और तौबा करें और आइंदा के लिए ऐसी तौबा ना करें कि रात भर हम रोएं और गिड़गिड़ाएं, रात भर जागे, नवाफिल पढ़ें और सुबह से वही मेरा फिर वही कारोबार, फिर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ना है, फिर हमें रोज़ा नहीं रखना है, फिर अल्लाह के घर की तरफ हमें नहीं देखना है, फिर हमें कुरान की तरफ नहीं ऐसी ज़िंदगी से और ऐसी इबादत से कोई हासिल होने वाला नहीं है। तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और इस रात को गनीमत समझ करके इबादत कर रहे हैं तो मुकम्मल तौर पर करें। ठीक है, कुछ लोग कारोबार में लगे रहते हैं, तो अगर कारोबार में लगे रहते हैं तो फजर में तो कोई कारोबार नहीं करता है ना। ऐसा के वक्त तो हर आदमी अपने घर की तरफ पलट जाता है, तो कम से कम 2 वक्त को तो आदमी मस्जिद में आ सकता है ना। आपको अगर सुबह सवेरे 10,000 कोई रुपया देने वाला है लोअर दरगाह में और कहेगा कि सुबह 6 बजे हमसे मिलिए वरना हम अब लेकर के चले जाएंगे, आप 5 ही बजे वहाँ पहुँचे रहिएगा इंतज़ार करने के लिए कि कब आएगा मेरा 10,000 रुपया देगा। ये दुनिया है, पैसा है, पैसे का खेल है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फजर की 2 रकात सुन्नत जो कुछ दुनिया में है उन तमाम चीज़ों से बेहतर है और अफजल है और आला है। लेकिन ये समझोगे इंसान मुसलमानों तब ना। पूरी दुनिया की कमाई एक तरफ, पूरी दुनिया की ज़मीन और जायदाद, हीरे जवाहरात, रुपये पैसे, सोना चांदी एक तरफ, पूरी कायनात एक तरफ, और कुछ दुनिया में है वो सब कुछ एक तरफ, और फजर की नमाज की अदायगी वो भी सुन्नत की नमाज के एक तरफ। तो इस सुन्नत की जो फजीलत है, जो अहमियत है, ये पूरी दुनिया और पूरी कायनात से बेहतर है। लेकिन ये कौन समझे? कौन समझेगा इसको? अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है 60-70 साल के बीच में इसकी उम्र है। अब पहले के जो अंबिया कराम होते थे उनकी उम्मतों की ज़िंदगी जो होती थी 1000 साल तक हुआ करती थी, 1500 साल तक हुआ करती थी। इतने साल तक वो इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हुआ करते थे, तो हम उसके मुकाबले में इबादत कैसे करें? लेकिन ये चांस हमें दिया गया है कि तुम मेहनत कम करोगे और उजरत आपको ज़्यादा मिलेगी। इबादत तुम कम करोगे, सवाब तुमको उनके बराबर मिलेगी।
इबादत में तुम एक रात जागो, तुमको पूरे 1000 महीने की इबादत का सवाब मिलेगा। एक रात तुम अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, अल्लाह तुम्हें सारी ज़िंदगी इबादत करने का सवाब देगा। अगर इन तमाम सहूलतों के बावजूद, इतने ऑप्शन के बावजूद, इतने फजीलत के बावजूद भी अगर हम गफलत में अपनी ज़िंदगी को गुजार देते हैं तो समझिए हमसे ज़्यादा कम नसीब इंसान अब कोई नहीं है। हम तो समझते हैं कि नमाज ये बूढ़ों के लिए रह गई है, बूढ़े लोग पढ़ें, नौजवानों को क्या ज़रूरत है, हमें तो ऐशो इशरत करना है, हमें तो मौज और मस्तियाँ करनी है, हमें तो कारोबार करना है, हमें तो पैसा कमाना है। 2 का 4, 4 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाख, लाख का करोड़, और ज़िंदगी की धूल में ऐसे दौड़ते चले जाओ कि रुकने का नाम ही नहीं लेना है। झोपड़पट्टी थी तो उसे हमको घर बनाना है, घर हो गया तो आपको मकान बनाना है, मकान बन गया तो आप उसको प्लास्टर करना है, वो हो गया तो अब बिल्डिंगें बनानी है, बिल्डिंगें भी बन गई तो 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, दुनिया के सबसे ऊंचे मकान हमको बनाना है। पैदल चल रहे थे तो साइकिल होना चाहिए, साइकिल है तो मोटरसाइकिल होना चाहिए, उसके बाद 4 पहिया होना चाहिए, फिर अब 10 लाख वाला, 20 लाख वाला, उसके बाद फिर बढ़ते जाइए। ख्वाहिशात, ये नफ्स एक ऐसा पेट है आदमी का जो दौलत भर भी दिया जाए तो भरने वाला नहीं है। ला यमला जौफ़ बनी आदम इल्ला तुराब, आदमी का पेट उस वक्त तक नहीं भरता है जब तक वो मर नहीं जाता है, कब्र की मिट्टी ही उसकी पेट भर सकती है। ये ख्वाहिशात है, ये भरने वाली नहीं है। लेकिन हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हमारी ज़िंदगी का कितना हिस्सा गुजर चुका है और कितना बाकी है। यह शब बारात अपने मुहासबा के लिए है, अपनी आखिरत को संवारने के लिए है। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि इन रातों में हम इबादत करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें और ऐसी सच्ची तौबा करें कि उसके सुबह ही से मुकम्मल तौर पर हम 5 वक्त नमाज के पाबंद हो जाएं। कारोबार करने वाले कारोबार करते हैं, कम से कम 1-2 वक्त को मस्जिद में आ सके, बाकी अपना क़ज़ा पढ़िए। लेकिन ऐसी तौबा कीजिए कि कम से कम अपनी आखरत और अपनी जन्नत और अपने जहन्नम के बारे में आप सोच सकें। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए।